ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis via Zoom, insyaallah alhamdulillah, dan insyaallah kedepannya kita bisa juga bermajlis offline tatap muka langsung insyaallah. Malam hari ini sebagaimana disampaikan dan telah diketahui bersama, kita akan mendengarkan penyampaian materi seputar Al-Quran dan Tajwid dengan tema menapaki sejarah turunnya Al-Quran dan hukum Tajwid yang akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jibali. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Syekhuna Muhammad Ismail untuk memandu acara ini. Tafadhol ya Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matil Quran wa ala ni'matil Islam. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat Al-Quranil Karim. Dan alhamdulillah pertemuan mulia ini, yang pertama saya mau ucapkan terima kasih ke lembaga LTI. Alhamdulillah Allah memberikan saudara-saudara yang sangat semangat, sangat peduli, dan sangat berjuang untuk Al-Quranil Karim dan untuk ilmu agama kita dimuliakan, ditebarkan, diajarkan kemana-mana. Alhamdulillah sangat terima kasih. Kemudian juga ke guru kita Syekh Abdurrahman Al-Jibali, perkenalan cepat. Beliau mukri, kalau bahasa Arab atau bahasa kita mukri, dengan qiraat 10, maupun dia dapat 14 qiraat, 4 yang az-zaidah atau yang berlebihan di atas 10. Beliau dapat hafz an Asim dari Syekh Al-Ma'sarawi, guru besar kita dulu. Beliau pegang Al-Quran di seluruh negara Mesir dan salah satu ulama Al-Quran terkenal sedunia. Dan beliau dapat kalau sanadnya ke-30 kalau dari Hafs an Asim dari Syekh Al-Masrawi, dan lalu dapat al-qiraat dari Syekh Thaha Al-Asyuti, nama beliau dari guru besar dari Mesir, guru qiraat. Jadi pertemuan kita ini insya Allah bagaimana kita memuliakan Al-Quran, bagaimana kita belajar dan mengajar Al-Quran. Lalu kita mau bahas sama beliau bagaimana cerita Al-Quranil Karim dari Rasulullah SAW sampai kita dapat Al-Quran di tangan kita secara mudah begitu. Syekh Al-Fadil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyakumullah wa bayyakum Maulana al-Imam. Nahmadullah ala kulli hal wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. يعني فضيلة الشيخ هذا اللقاء الجميل إن شاء الله نريد يعني أن نبين للناس تاريخ القرآن الكريم وتاريخ تعلمه وتعليمه. وطبعا عايزين نبين لهم مسألة عظيمة جدا وهي أهمية مسألة الإسناد. وأنت يعني تعلم أصبح الآن في هذا الزمان يعني كل من هب ودب يدخل في المجال ويدرس ويسند، ونريد أن نوضح لهم أهمية دراسة وتدريس القرآن الكريم، وطبعا نريد أن نرغبهم في القرآن الكريم. فنبدأ يعني بنبذة بسيطة عن الطريقة التي تعلمنا بها القرآن وهي طريقة الإسناد. لو تعطينا نبذة بسيطة كيف بدأ الأمر وكيف وصل إلينا. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كيف وصل القرآن إلينا؟ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل إلى جبريل إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة. هذا إعجاز من الله عز وجل، أن القرآن الكريم
إنه من عند الله عز وجل وليس من عند مسلم. طيب يا مولانا، بس ايه يكون ما تطولش بالكلام عشان الناس ما تسرحش بدون ما نترجم لهم، يعني حته نترجمها، معلش بعد اذن حضرتك. نعم. طيب خلينا اترجم الحته اللي حضرتك وصلتها. Jadi kata beliau, nomor 1, Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan dari Allah Azza wa Jal melalui Sayyidina Jibril alaihi salam langsung ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dikasih kepada sahabat. Dan ini caranya bahwa Rasulullah SAW mendengar Al-Quran karena sallallahu alaihi wasallam tidak pernah baca dan nulis. Jadi sekali lagi masalah ini, beliau Al-Quran amanah dari Allah ke Sayyidina Jibril, ke Sayyidina Muhammad SAW, langsung diberikan kepada sahabat. Caranya itu secara dengar dari Sayyidina Jibril secara langsung. Nah, lalu diberikan ke para sahabat. Tafadhal Maulan. كانت جزيرة العرب ليس بها قراءة ولا كتابة إلا عند أفراد معدودين. Kata beliau, umat Arab, Jazirah Arab, Pulau Arab, mereka tidak bisa baca tulis, sangat-sangat terbatas. Mungkin dalam satu suku besar, tidak tentu dapat 1 atau 2 orang yang bisa baca tulis. Tafadhal Maulan. فكان مثلا في مكة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. Jadi di kota Makkah sangat sedikit orang seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Utsman, sedikit sekali sahabat yang bisa baca dan tulis. وكان في المدينة أمثال زيد بن أسلم وأبي بن كعب. Dan di kota Al-Madinah seperti Sayyidina Zaid bin Aslam dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, itulah orang sangat terbatas, sangat sedikit yang bisa baca tulis. Fadhil. فحدثت غزوة بدر الكبرى، وحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بشرط أن يفكوا أسيرا من المشركين أن يعلم 10 صبيان القراءة والكتابة. Baik, jadi kata beliau, lalu mulai orang Arab belajar baca tulis itu mulai dari perang Badar. Rasulullah bikin syarat orang tawanan yang ditangkap itu kalau dia mau dibebaskan, dia ngajarin 10 orang baca tulis baru dibebaskan. Tapi Maulana, أريد سؤالا مهما وهو كيف، أنا عايز يعني توضح لنا هذه الإجابة جيدة جدا، يعني كيف تعلم القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة التي كان يأتيها بها الوحي من البداية حتى أنهى القرآن. قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءة جبريل. Baik, jadi kata beliau ayat tersebut فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, bahwa jika Sayyidina Jibril alaihissalam membaca Al-Quran, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut cara bacaan Sayyidina Jibril. Bayangkan, ini Allah perintah dari Allah Azza wa Jal ke Sayyidina Muhammad. Jadi Allah kasih perintah ke Sayyidina Muhammad, wahai Muhammad, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, jika Sayyidina Jibril baca Al-Quran, فَاتَّبِعْ, maka ikutilah Qur'anah, bacaannya, cara bacanya sesuai. Fadhil Maulan. إذن الأصل في القراءة القرآن الكريم هي التلقي. قال عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Maka kata beliau, cara yang asli yang dari Rasulullah SAW itu bagaimana Rasulullah menerima Al-Quran. Beliau berkata, itulah dengan cara talaqi yang kita tadi barusan jelaskan. Apa artinya talaqi? Menerima Al-Quran dari lidah yang halus, yang benar, yang sesuai, yang tidak ada kesalahannya. Itulah contohnya sama Rasulullah menerima Al-Quran dari Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril alaihissalam, malaikat yang terbaik, kepala malaikat yang dipilihkan dari Allah Azza wa Jalla. Fadhil Maulan. قرأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي أقرأه بها جبريل على الصحابة. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menerima Al-Quran dari Sayyidina Jibril yang menerima Al-Quran dari Allah Azza wa Jal. Begitulah dengan cara tersebut Rasulullah SAW sampaikan secara sama sesuai ke para sahabat radhiyallahu alaihim. Fadhil. ثم من الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين حتى وصل إلينا. Maka begitulah para sahabat menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW. Para sahabat sampaikan Al-Quran kepada tabi'in. Tabi'in itu orang yang sesudah para sahabat atau bersamanya tapi tidak pernah melihat Rasulullah. Belajar dengan cara yang sama, kata per kata, ayat per ayat, surat per surat, lalu disampaikan ke orang berikutnya, terus-terusan seperti itu sampai ke kita. Fadhil. إذن القراءة سنة متبعة يأخذه الآخر عن الأول. Makalah cara baca dan kasih itu yang disebutkan at-talaqqi wal musyafahah, istilahnya guru yang ahli. Maka harus hati-hati, guru itu siapa? Yang tidak ada kesalahan tajwidnya. Ahli. Beliau baca dan murid menerimalah dari qari tersebut. طيب مولانا هناك سؤال مهم جدا جدا يطرح على الألسنة. نريد أن نعرف مقرئ القرآن، مدرس يعني اللي بيحفظ يعني المؤهل، ما هي الحد الأدنى يعني أقل شروط تتوفر في مقرئ اللي هو بيدي سند يعني أو بيحفظ الناس؟ أولا أن يكون حافظا للقرآن الكريم مجودا لحروفه ولو برواية واحدة. ده أقل حاجة كده. لا أقل شيء. Baik, saya sekarang nanya ke beliau, apa syaratnya guru Al-Quran yang tadi kita sebutkan supaya kita bisa menerima Al-Quran dari mulutnya beliau itu. Beliau berkata, minimal dia sudah hafal Al-Quran 30 juz bil ghaib dengan tajwid, minimal dari satu riwayat. Minimal satu riwayat. طيب يا مولانا، لنفترض دلوقتي فرضا افتراضا يا مولانا إن والله في واحد في مسجد مثلا بيقرأ جزء أو بعض الجزء أو بيقرأ سورة حتى، ولكنه متقن لهذه السورة. يعني مثلا زي ما بنقول، لأن هذه المسألة متداولة هنا في إندونيسيا، قرأ هذه السورة عليكم، مثلا جاءكم أحد قرأ عليكم سورة الفاتحة وصححتها له، هل يعني تسمح له بأن يقرئها على أحد ويصححها لهم؟ ولا يعطي بها أي سند. نعم. لأن الإمام الجزري قال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. نعم. يبقى هو وجه نحوي يعني يقدر يساعد زميله بس ما يديش سند، صح كده؟ لا يعطي سندا. الذي يعطي سند الحافظ الغيب المتقن. المسند طبعا. والمسند. Baik, jadi kata beliau, saya bertanya ke beliau, bagaimana saya hanya hafal surat Al-Fatihah, tapi saya sudah periksa sama Syekh Abdul Rahman, dan dia koreksikan bacaan saya. Apakah saya boleh bantu teman-teman saya koreksi bacaannya? Beliau bilang boleh, tapi tidak bisa saya memberi sanad. Untuk memberi sanad harus saya selesai 30 juz, dan harus sebelumnya saya sudah punya sanad. طيب المسألة الإسناد يا مولانا هذه أشكلت علينا. نريد أن نفهم معنى وتاريخ الإسناد بشكل عام يعني. نعم. السند والإجازة بمعنى واحد. فالسند لابد أن يكون متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, apa artinya sanad dan ijazah itu? Sanad dan ijazah sama saja. Nah, itulah saksi atau sertifikat atau saksian bahwa Al-Quran yang kita bacakan itu sesuai. Maka itulah yang disebutkan tersambung ke Rasulullah SAW supaya kita ada bukti bahwa bacaan kita sesuai. Saya mau nanya ini, apa kepentingan sanad? أهمية الإسناد يا مولانا، وهل نشجع طلبتنا وأبناءنا على الإسناد، لأن الآن أصبح هناك طرق كثيرة جدا جدا لتعليم القرآن؟
أولا وأخيرا الأمانة في الإسناد، فلا يجوز لأي أحد أن يسند أحدا إلا بالشرط المتبع، وهو سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قد قرأ على شيخ متقن ثقة ضبط عالم. Jadi kata beliau itu kepentingan sanad bahwa masalah amanahnya. Karena isnad itu artinya dia tersambung, jadi bukti dan dalil bahwa bacaan kita sesuai. Inilah kepentingannya. Jadi kitalah istilahnya punya silsilah, punya dalil bahwa bacaan kita sesuai. Makalah jika orang tersebut orang yang ahli, kasih sanad itu harus kasih sanad ke orang yang berhak. Sudahlah mungkin sudah melengkapi syarat sanad Al-Qur'anil Karim. Inilah kepentingan masalah sanad. طيب مولانا كيف نشجع يعني أحيانا يأتينا طلبة مثلا يقرأ علينا يجلس معنا شهر شهرين سنة سنتين ويختم بعض الأجزاء يصل ل 20 25 ثم يمل من هذه المسألة ويترك القرآن قبل السند. ما رأيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. Jadi kata beliau kita harus menghadirkan hadis-hadis tersebut itu bagaimana kita melihat kemampuan kita nomor satu, lalu kita bagaimana berjuangan sambil berjalan, itulah kita dapat pahala besar luar biasa itu. Sedang kita dapat 5, 10, 15, 2. Janganlah bosan, karena malah kata para ulama, orang yang mudah hafal Al-Quran itulah rugi, kata para ulama. Kenapa? Karena dia pahalanya sedikit. Jadi, misalnya contoh seorang dia hafal satu halaman cuma dengan setengah jam, ya kan pahalanya cuma sebesar setengah jam. Tapi satu orang lagi dia hafal satu halaman tersebut dalam 2 jam, ya pahalanya sesuai 2 jam. Berarti lebih banyak. Itu yang disebutkan dari beliau, bahwa diingatkan bahwa perjuangan itu, kita selama berjuang itu lebih banyak pahala kita. Baik. Ustadz, mungkin Ustadz Iman gantianlah. Ya, Ustaz. Fadhal. Antumlah sebentar gantian, saya kecapean. Ah. Nah ya Syekhana, nastamir. Tafadhal. لديكم أسئلة؟ وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فإن التلميذ أو الطالب لو كان يقرأ لوجه الله لسلك الطريق إلى آخره، ولكنه يريد أن يقال عليه قارئ، وقد قيل كما ورد في الصحيح الشريف، الحديث الشريف. Jadi kata beliau, yang tersambung ke Allah Azza wa Jalla itulah yang benar, itulah yang baik. Jangan main-mainlah. Maka kata beliau, orang yang berhenti di tengah jalan itulah yang teruji, atau istilahnya kalah di ujian. Jika seperti kita lagi berjalan ini ke salah satu hal yang sangat penting dan istimewa, ya karena kalau kita berhenti di tengah jalan berarti kita kurang menghargai hal tersebut. Tapi kalau kita betul-betul dalam hati kita menghargai Allah, peduli, cinta agama, cinta Al-Quran, tidak akan bosan-bosan sampai selesai. Maka dari sinilah saya mau nanya beliau, kita ya tertariklah dengar sedikit dari cerita beliau bagaimana perjuangan beliau dengan Al-Quran. Yani fi ujala maulana law tiddina nubdha basita an ta'allumikum lil-Quran أو هذه المسيرة المباركة في تعليم القرآن الكريم حتى وصلت إلى يعني 14 قراءة ما شاء الله. كيف يعني ما هو كان الحافز الأساسي وكيف بدأت يعني في عجالة لكن ليس في طويل. في عجالة الذي شجعني على القرآن الكريم هو أبي رحمة الله عليه. ما شاء الله. وبعد ذلك استمعت للشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود خليل الحصري، أحببت القرآن جدا، فابتدأت بحفظه وأنا من سن 15.
Baik, Seman saya. Jadi kata beliau yang pertama itu ayah beliau. Nah, maka ini kita sampaikan ke orang tua kita. Ayah beliau itu yang bikin beliau cinta dan cenderung dengan Al-Quran, selalu kasih semangat, selalu kasih motivasi. Nomor dua, beliau dengar Al-Quran dari Syekh Al-Minshawi, nah itu bikin beliau sangat cinta Al-Quran. Maka nasihat nomor dua, harus kita punya qari yang baik, yang bacanya baik, yang bikin kita terus-terusan cinta dengar Al-Quran, tidak berhenti-berhenti. Lalu beliau mulai belajar Al-Quran. Taib, ba'da an ahbabta Al-Quran, wa kana sabab al-awwal al-walid, thumma Syekh Muhammad Siddiq, bada'ta fi ta'allum Al-Quran, sahih? بدأت في حفظه وتعلمه وأنا في سن 15. Nah, beliau mulai belajar usia 15 tahun. Fadhil mana? وختمته في 17. Beliau 2 tahun sudah selesai hafal 30 juz. ومكثت أتقن فيه أكثر من 5 سنين. Lalu beliau ulang lagi dan ulang lagi dan ulang lagi supaya memungkinkan selama 5 tahun. ثم بعد ذلك عندما سهل علي الحفظ سلكت طريق القراءات العشر الصغرى. طب أول سند يا مولانا، السند الأول في حفص متى أخذته؟ أول سند خالص. السند الأول على الشيخ كنت في العمرة وأخذت سندا من المسجد النبوي من شيخ اسمه محمد غلام سرور في المسجد النبوي. الشيخ كان عندك كم سنة؟ كان عندي حوالي 25. Jadi kata beliau usia 25, beliau ambil sanad pertama sedang beliau umrah, dapat sanad dari Masjid An-Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sanad yang pertama. Baik, كمل يا مولانا. ثم التقيت بالشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية سنة 2009 وأخذت منه إجازة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. Lalu sanad yang kemudian dari Syekh Al-Ma'sarawi 2009 ketemu di Mesir, beliau ambil sana. طيب متى بدأت بالقراءات؟ بدأت بالقراءات بعد ذلك أخذت الشاطبية القراءات ال7 وال3 المتممة للعشر الصغرى الدرة في 5 سنين. Lalu beliau lanjut ilmu qiraat. Coba lihatlah ini yang saya untuk diri saya sendiri dan untuk kalian yang sedang mendengar, dan mudah-mudahan yang sedang mendengar juga sampaikan. Karena ini untuk kita yang sedang merintis dan mengelola rumah tahfiz, kita minta dari anak-anak kadang 1 tahun saja, 2 tahun, 3 tahun aja, mereka tidak ada yang mau sabar. Beliau ini 2 tahun saja hafal 30 juz. 5 tahun memungkinkan lebih diulang terus supaya dia lebih jauh lancar lagi. Baru dia dapat sanad usia 25 tahun, tapi tidak berhenti di situ. Beliau lanjut lagi belajar 5 tahun ilmu qiraat. Bayangkan. يعني 5 سنين يا مولانا، هذه أول مرحلة مع القراءات. نعم، الشاطبية والدرة. ما شاء الله. طيب وبعد كده أخذت سند القراءات على طول ولا إيه اللي حصل؟ ثم بعد ذلك حفظت طيبة النشر لابن الجزري. أخذت بقى قبلها الشاطبية السند ولا لسه؟ السند أخذته في الكبرى، ومن أخذ الكبرى فقد أخذ الصغرى معها. يبقى أنت على طول خشيت على التيل. كتب اليوم dia langsung kejar kubra, arah kubra, karena kubra kan termasuk sughra. Kalau sughra tidak termasuk kubra. أخذتها عمرك كم سنة مولانا؟ 2014. ما شاء الله. beliau ambil sanad al-qiraat itu tahun 2014. طيب تفضل معنا. وبعدما أتقنتها وأخذت الإجازة فيها وسهلت علي أحببت أن أقرأ 4 الزائدة على 10. أنا صراحة يعني عندي سؤال في الأربعة، خلينا نترجم بس الأول. lalu beliau sudah ambil 10 qiraat itu, Masya Allah ajib, masih semangat beliau lanjut lagi dan ambil 4, sedangkan ya untuk saya sendiri 4 yang di atas 10 itu ya tidak dipakai untuk ngaji, tidak terkenal juga, ya untuk betul-betul orang yang hobi gitu. Maka saya mau nanya beliau, apa motivasinya ambil masih tetap nambah ilmu gitu. يا ايه الحافز يا مولانا اللي خلاك اخذت هذه ال4 الزائده مع ان ما شاء الله يعني يكفيك يعني ال10؟
حبي للقرآن الكريم، وطبعا الحديث الشريف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata beliau, semangatnya itu, motivasinya itu masih lanjut di atas 10 qiraat. Nomor 1, cinta Al-Quran. Nomor 2 itu dia jelaskan hadis Rasulullah SAW, 2 orang tidak kenyang-kenyang, itulah orang yang cinta uang, yang cinta harta, dan orang yang cinta ilmu, apalagi ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat kelaparan dan kehausan beliau itu, supaya kita semua bisa lanjut belajar dan tidak bosan sampai mati insyaallah. Masya Allah, wallahi Maulana. Baik, yani Ustadz Iman, mungkin ada pertanyaan? Masih belum ada suara. هناك سؤال يا شيخ. تفضل. في سؤال. نعم. ماذا يفعل أبوك حتى تكون تحب القرآن وتحب أن تتعلم القرآن؟ ما رأيته عند موته، ما رأيته عند موته من الكرامات القرآن. الله أكبر. طبعا ما هو لازم تقص علينا يا مولانا، انت كده ما جاوبتش برضه. نعم. Beliau berkata, beliau lihat halnya ayah beliau itu. والد حضرتك كان مقري برضه ولا ايه مولانا؟ لا، هو كان يحفظ حفص عن عاصم كالماء الجاري. Allahu Akbar. Jadi ayah beliau itu متقن sekali حفص عن عاصم. طيب وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ اخبرنا مولانا، لا يعني لا تسر علينا. نعم، هو كان يقرأ في اليوم والليلة 5 أجزاء أو 6 أجزاء يوميا. Allahu Akbar. Jadi ayah beliau itu baca setiap hari 5 juz terus-terusan. فحصلت له الغيبوبة قبل الموت. Allahu Akbar. Sebelum meninggal kena koma. وهو في الغيبوبة كان يقرأ القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، وقد ختمه 3 مرات أمام الأطباء. Allahu Akbar. وهو لا يدري. Sedangkan ayahnya lagi di rumah sakit, pingsan, tidak sadar. Beliau baca Al-Quran sampai khatam 3 kali di depan dokter, sedangkan dia tidak sadar. طب يعني هو مش في وعيه خالص ولا ازاي يا مولانا؟ وضح لنا النقطة. كان عنده غيبوبة سكري وكان مش في وعيه خالص، ولكن jadi ayah beliau itu kena شيء شاب عليه. Allahu Akbar. Jadi ayah beliau itu pingsan, kena koma di diabetes, punya diabetes di rumah sakit, jadi tidak sadar. Tapi karena sudah terbiasa, jadi baca Al-Quran terus-terusan, tidak berhenti sampai khatam Al-Quran 3 kali, sedangkan pingsan tidak sadar itu. Nah, أصبح ده المحفز ليك بقى يا مولانا ولا في حاجات تانية؟ ومن عاش على شيء مات عليه. Allah, 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 Allah. Nah, hati-hati ya. Ini masalah sangat berbahaya nih. Jadi kata beliau itu, apa yang terbiasa kita melakukan sambil hidup itu akan jadi terbiasa juga kalau kita meninggal. Dan ini banyak cerita manis dan banyak cerita sedih. Yang sering joget, ya kalau lagi meninggal pasti bisa joget dia. Dan yang sering baca Al-Quran, ya sambil meninggal juga dia masih tetap baca Al-Quran karena sudah kebiasaan. Masya Allah, tabarakallah. طيب مولانا في حاجات تانية تبع الوالد تخبرنا بها أسرار؟ نعم، مات مبتسما ومات تاليا للقرآن. الله أكبر. وكل من حضر الغسل تيقن أنه من أهل الجنة. Allahu Akbar. Jadi kata beliau, sampai meninggal masih tetap senyum, masih tetap baca Al-Quran, maka semua orang yang ikut mandiin beliau itu sangat gembira dan terasa beliau itu dari ahli surga. Tafadhal Ustaz Iman,
لديك أسئلة أخرى؟ بارك الله فيك. Itulah orang belum ada suara tadi. Majratan ya Syekhna. Ya, Pak, tafadhal. Ya, dipersilakan kepada sahabat-sahabat sekalian, barangkali ada yang akan bertanya. Bisa berbahasa Arab, bisa langsung kepada Syekh buat tanyanya, silakan. Mau bertanya Ustaz? Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Barakallahu Kaifa fikum. haluk? Nahmadullah ala kulli hal. Ustaz mau bertanya Ustaz, apa nasihat dari Syekh buat kita seorang pengajar Al-Quran biar murid-murid kita termotivasi untuk selalu cinta Al-Quran dan tidak habis-habisnya untuk selalu belajar dan belajar lagi hingga maut memisahkan kita. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Betul ya Syekh. تفضل. Baik. يا مولانا السؤال بالنسبة لمحفظين القرآن والمدرسين كيف يحافظون على حماسهم بدون انقطاع خاصة للطلبة يعني حتى لا يملوا كما قلت أنت من القرآن كيف نحافظ على هذه الروح الطيبة حتى لا نمل ولا نكل من دراسة القرآن؟ البعد عن المعاصي. الله أكبر. البعد عن المعاصي هو الذي يجعل الإنسان مداوما على ورده ومستزيدا في العبادة. الله أكبر. غير كده إيه تاني؟ ادينا كده إيه كبسولات زي ما بيقولوا. ما هو البعد عن العصيان، لأن احنا لو قلوبنا نظفت ما مللنا من القرآن. Jadi kata beliau nomor satu itu jaga jarak dari dosa. Karena saking kita berdosa, kita nambah jauh lagi dari Allah. Emang betul, selama kita tidak banyak dosa, kita dekat dengan Allah Azza wa Jal, akan Allah memberikan jalan yang terbaik, akan Allah memudahkan Al-Quran, memudahkan jalan ke surga, memudahkan As-Siratul Mustaqim. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya Syekh. نعم. موجود السؤال إن شاء الله. نعم. ماذا؟ أنا يا شيخ تفضل. اسمي Angga Gunawan من Bandung. تفضل. شكرا جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم وأسأل الله إليكم. Izin bertanya ya Syekh terkait bagaimana sifat bacaannya Rasulullah itu ya Syekh. Syukran. Baik, barakallahu fiik. Padahal ini dari tadi kita jelaskan, mungkin kita kurang dijelaskan. Baik, هو بيسأل عن صفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن؟ هذا ما أخبرتك به يا مولانا. أحيانا تحس ان انت قلت المعلومه وتحس ممكن ان احنا ما عرفناش نوصلها يعني، مع ان ممكن لاننا نسينا ممكن نعرف القراءه. طيب في عجاله مولانا. في عجاله صفه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن ام سلمه قالت: كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم مفسره حروفها واضحة ليس بها حرف مكان حرف. لا مثلا أقول حبيبي مثلا نقول حبيبي، وهكذا لا يجوز حرف مكان حرف. يعني اهدنا الصراط المستقيم لا أقولها اهدنا الصراط المستقيم، أو لا أقولها اهدنا الصراط المستقيم. نعم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا أبدل حرفا مكان حرف. نعم. وهكذا. Nah, jadi kata beliau bacaan Rasulullah SAW sangat jelas
dan bacaan panjang, bacaan tenang. Tapi saya takut mungkin pertanyaannya nih, apakah terkait dengan qiraat atau terkait dengan tajwid, maksudnya cara kecepatan, cara penjelasan bacaan, atau cara qiraatnya yang dimaksudkan pertanyaan tadi? Dua-duanya ya sih. Tajwid wa qira'at. Gimana? Dengan qiraat maksudnya, betul? Tajwid wa qira'at insyaallah. يا مولانا هو أنا ظننت هكذا من الأول، هو يقصد القراءات يا مولانا، لأننا لم نوضح طبعا، لم نأتي على مسألة القراءات، لعلنا نأتي عليها أيضا في عجالة يا مولانا، لأن طبعا بعض الناس يسمع بالقراءات فيظن أن الرسول قد قرأ أو فضل قراءة عن قراءة، فبين لنا أولا ما هي القراءات، لأن طبعا الغالبية لا يعلم، ثم بين لنا هل توجد قراءة تفضل على قراءة أم كيف كان يقرأ الرسول من ناحية القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فاستزدته حتى أقرأني على 7 أحرف. Jadi kata Rasulullah dari hadis Rasulullah SAW, Sayyidina Jibril Sayyidina Jibril alaihissalam kasih bacaan Al-Quran ke Rasulullah SAW dengan 1 huruf, maksudnya dengan 1 syarat. Lalu Rasulullah minta lagi, lalu Sayyidina Jibril menambah lagi syarat bacaan Al-Quran atau qiraatnya sampai 7 syarat. Itu yang disebutkan dengan hadis 7 أحرف. طب كده هتقودنا إلى سؤال 7 أحرف يا مولانا، لأن بعض الناس بيقول طب إزاي 7 أحرف يبقى 7 قراءات؟ طب هم 10 قراءات، الموضوع ده مش واضح. نعم. اتفضل. الحديث عن عمر بن الخطاب أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في سورة الفرقان بقراءة غير الذي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم دي. طيب, jadi Sayyidina Umar bin Khattab dengar Sayyidina Hakim bin Hizam baca Al-Quran dengan syarat yang berbeda dari syarat yang didengarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhil mana? فقال سيدنا عمر لهشام بن حكيم: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله. Lalu Sayyidina Umar bertanya, dapat bacaan seperti ini dari mana? Sayyidina Hisham menjawabkan, saya dapatnya dari Rasulullah. فقال: كذبت والله لقد أقرأني رسول الله غير القراءة التي أقرأكها. Nah, lalu Sayyidina Umar bilang, ini tidak benar ini karena syarat yang saya dapat beda dengan syarat tersebut ini. فيقول عمر: فتصبرت عليه حتى أكمل القراءة فكدت أثبو عليه. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya tahan kemarahan, bersabarlah sampai dia selesaikan bacanya. Kebetulan pengen loncat gitu, pengen ditangkap langsung karena Sayyidina Umar kan merasakan ini salah kan karena tidak dapat dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأمسكته من تلابيبه وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد قرأ هذا غير الذي أقرأتنيه يا رسول الله. يعني مسكه من رقبته ولا مسكه منين بالظبط؟ يعني من هنا. Lalu Sayyidina Umar pengen Sayyidina Hizam dari sini langsung ditarik ke Rasulullah SAW dan bilang ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini baca Al-Quran dengan syarat berbeda." Bayangkan kalian bagaimana para sahabat menjaga Al-Quran. Padahal orang yang baca Al-Quran, orang Arab yang sangat sempurna. Tidak ada seperti sempurna bahasa Arabnya sekarang ini. Tapi karena caranya berbeda, bukan salah ya. Tapi caranya berbeda saja, dia hampir malah mau dibunuh, mau dipukul malah. Jadi dia langsung bawa ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, orang ini baca Al-Quran dengan cara yang berbeda dari yang saya dapat dari Rasulullah."
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت. Lalu فقال اقرأ يا عمر، فقرأ فقال هكذا أنزلت. Rasulullah SAW berkata, biarkanlah dia, karena kan lagi dipegang, udah mau pingsan, udah mau mati. Jadi Rasulullah berkata, lepaskanlah dia dulu Umar. Lalu dilepaskan, lalu Sayyidina Muhammad minta, baca dulu bagaimana caranya. Sayyidina Hisham baca dulu, lalu Rasulullah berkata, hakadha unzilat. Artinya, begitulah turunnya. Karena emang dia dapatnya dari Rasulullah, cuma dengan syarat berbeda. Lalu Rasulullah SAW minta dari Sayyidina Umar, wahai Umar bacalah. Lalu Sayyidina Umar baca dengan syarat yang dia dapat dari Rasulullah, yang berbeda dengan bacaan Sayyidina Hisham. Lalu Rasulullah berkata juga, begitulah turunnya. Hakadha unzilat, innama unzil al-Quran ala sabat ahruf. Al-Quran turun dengan berbeda cara, dengan 7 syarat. Dengarlah apa aja yang kalian mau, faqra'u minhu ma tayassar. Tapi hina jawab baqى ya Maulana. إن كل القراءات العشر المتواترة صحيحة عن الرسول نقرأ منها ما نشاء لا نزايد لا نقول هذه أفضل أو هذه قراءة الرسول. صح الكلام ده ولا لا؟ نعم، القراءات كلها من الله عز وجل إلى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست قراءة أفضل من قراءة. Maka kata beliau ini 10 qiraat, semuanya qiraat itu dari Allah, dari Rasulullah. Tidak boleh kita katakan ini lebih bagus atau ini lebih bagus. طيب سؤال ثاني مهم جدا برضه متعلق بهذا السؤال. عندما نبدأ بحفظ القرآن لماذا نبدأ بقراءة واحدة ولماذا نبدأ بحفص عن عاصم من الشاطبي؟ في بلدان تبدأ بورش عن نافع، وفي بلدان تبدأ بحفص عن عاصم. المهم أن نجعل الأساس رواية واحدة نبني عليها جميع الروايات. Kata beliau, ada negara, emang di negara Arab, di negara Barat semua, seperti Libya, Tunis, Maroko, Aljazair, mulai dari Warsh. Jadi harus kita ambil satu qiraat dulu. Itulah yang disebutkan pondasi. Kalau di Indonesia kita pakai hafs, di Mesir juga kita pakai hafs. Istilahnya harus ada pondasi dulu, baru kita bangunkan tiang-tiang dan atapnya gitu. Nggak mungkin langsung kita mulai dengan atap, maka harus ada pondasi dulu. Itulah kita mulai dari satu qiraat dulu sampai dimungkinkan dulu. Karena emang dari pengalaman juga kita udah pergi ke beberapa tempat, mereka langsung loncat ke qiraat, sedangkan belum mungkin satu qiraat, itu hasilnya nggak akan beres-beres dia. Karena seperti tadi belum ada pondasinya. Tapi احنا نبدأ بقراءة نتقنها نتمها ناخذ السند فيها ثم بعد ذلك نزيد عليها. صح كده يا مولانا؟ نعم، نبدأ برواية واحدة نتقنها ثم نبني عليها القراءات العشر. Baik, nah, baik kita kasih kesempatan. Ini saya belum tahu masih ada waktu nggak? masih ada. Ya, saya Khudari, fadhal. الصوت عندي منخفض يا شيخ محمد. خضري فضل. يا شكرا سيد. الصوت عندي منخفض يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد الصوت عندي منخفض. ممكن من الهاتف يا مولانا، ممكن على الصوت من الهاتف لو قرب الهاتف. لي سؤالا يا شيخ. تفضل. يعني نعم، يعني di baladina Indonesia, di negara kami Indonesia itu banyak ya, karena yujad madrasah, banyak madrasah itu yang mengadakan tahfidzul Quran, madrasah tahfidzul Quran. Banyak anak-anak kecil itu memulai pembelajaran Al-Quran, yakni aina muhim, karena kami itu orang Indonesia, nahnu a'jam, anak-anak kecil belum bisa bahasa Arab, kadang makharijul huruf belum benar gitu, tapi sudah mulai menghafal gitu.
ya, aina muhim nahnu au nahfad. Suaranya terputus, Khudari. Baik. Kayaknya mungkin saya dapat pertanyaannya, tolong dikoreksikan kalau salah. Mungkin maksudnya karena ini bukan orang Arab, jadi bacaannya mungkin banyak kesalahan, lidah berbeda, seperti itulah. Karena saya sudah terbiasa ditanyakan seperti itu, jadi sudah hafal pertanyaan. Betul nggak? Jadi pertanyaannya karena ini negara berbeda, logat berbeda. Jadi bagaimana, apakah mulai dengan hafalan atau tajwid? Betul nggak, Ustaz? Ya. Betul, Ustaz. Betul. Baik. Siap. Padahal saya udah tahu jawabnya, tapi kita mau dengar dulu dari begini, Ustaz. Afwan, Ustaz. Bangga. Jadi banyak madrasah lil atfal di Indonesia itu kan memang mengupayakan untuk anak-anaknya menghafal Al-Qur'an begitu. Tapi meskipun anak-anak kecil itu secara tajwidnya belum benar, tapi sudah dimulai menghafal. Jadi mana yang harus kita dahulukan, atau apakah kita seimbang pembelajaran dengan tajwid, atau kita langsung boleh menghafal meskipun anak-anak tajwidnya masih dalam keadaan masih banyak yang salah. Baik. Saya mau minta dulu saya. Ya Maulana, كثير يعني عشان أوضح السؤال. طبعا السؤال المعتاد لأننا هنا أعاجم أندونيسيين لسنا بعرب، وخاصة كثير من المدارس يبدأ بتحفيظ القرآن، يهتمون بالتحفيظ قبل التجويد، يتركون التجويد يعني جملة وتفصيلا. فما رأيكم وما نصيحتكم؟ قال الناظم تفضل. قال الناظم: ومن لم يجود القرآن آثم. نعم. لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Nah, ini tadi saya mau kasih manisan, masih mau kasih bumbu-bumbu, tapi jawaban beliau sangat singkat. Jadi saya terjemahkan dulu ya. Jadi beliau baca langsung dari An-Nasy dari Imam Al-Jazari, siapa yang baca Al-Quran secara salah apalagi sengaja, itulah berdosa. Karena turunnya yang benar itu dari Allah, maka kita harus ikut. Nah, lalu saya mau kasih jawaban dari pengalaman juga, Ustaz. Nomor satu, sebab masalah ini, Ustaz, rumah tahfiz tersebut atau tempat tersebut tidak ada ahli yang bersanad yang benar. Betul nggak, Ustaz? Saya nanya nih ke Ustaz Khudari, betul nggak? Sahih, Ustaz. Sahih. Nah, itu dia, Ustaz. Karena yang saya soalnya, Ustaz, udah pengalaman, udah bosan keliling gitu. Orang tidak peduli cari dulu gitu. Saudara Maulana. وكذلك المعلمين والمدرسين الذين يلقونهم القرآن ليسوا متقنين. ini yang kita bahas, betul. هذا ما كنا نقولها مولانا. لهذا السبب يخرج ويتخرج أجيال من الطلبة والعلماء ليسوا بعلماء وضعاف في القرآن وفي القراءة. Nah, itu kata beliau, karena mereka tidak peduli, tidak ahli, makanya tidak peduli, maka muridnya di sama. Jadi ini musibah besar kebetulan, Ustaz. Karena yang pertama seperti tadi, kalau orang yang bersanad, dia karena tahu cara yang benar, ini nomor satu, dia ahli cetak, dia ahli ngajar. Nomor dua, dia tahu jalur yang betul, jadi dia tidak akan terima hal tersebut. Contohnya nih, Ustaz, kalau saya sekarang bahas bahasa Indonesia, jika saya melakukan kesalahan kecil aja, lahan khafilah, ya, kesalahan kecil aja dalam bahasa Indonesia, kalau orang yang mendengar saya orang Indonesia, bakal terima nggak, Ustaz? Al-Quran بالذات mungkin masih salah-salah, tapi kita bisa menerima gitu. Enggak, Ustaz. Kalau saya bilang, kalau pulang disebutkan bulan, atau keledai disebutkan kedelai, atau sebagian seperti itu, nggak akan diterima, Ustaz. Saya sudah tahu. Karena orang Indonesia cemburu dan tahu artinya. Itulah yang antum bertanya. Jadi nggak apa-apa saya ngomong salah dulu, baru nanti saya ngomong benar. Enggak. Ngomong benar dulu.
supaya kita juga sudah ngerti. Jadi solusinya nomor 1 harus apalagi Ustadz, guru-guru kita tidak menghargai masalah sanad. Itu musibah yang kita mau berjuang. Jadi bukan musibah kita dengan murid, tapi gurunya pun walaupun sudah hafal 30 juz, tapi dia tidak peduli ambil sanad. Itu yang bikin dia nggak apa-apa. Tapi silakan nanya ke orang yang ahli yang bersanad, tidak akan. Kemudian Ustaz, masalah 2, masalah talaqqi. Nah, ده السؤال ده مولانا لازم توضحه لنا بعد إذنك. هم بيعتمدوا بأكثر من نسبة 90%. أكاد أقول 100% على قراءة الطلبة من المصاحف قراءة خاطئة، ولا يوجد من يصحح هذه القراءة، فقط يحفظون. تفضل مولانا. الحكمة تقول: من كان شيخه كتابه فقد ضل. الله أكبر. Astagfirullahaladzim. Ini jawaban beliau ini sangat singkat. Jadi yang sering terjadi nih di sini, anak-anak yang tidak ahli, anak-anak tidak paham tajwid, dan seperti antum tadi sebutkan, mereka tidak bisa baca Al-Quran secara benar, mereka belajar langsung dari mushaf. Lalu yang koreksikan tidak ahli tajwid. Maka beliau jawab apa tadi? Siapa yang gurunya bukunya itu sudah jelas sudah sesat. Maka Ustadz yang pertama yang tadi dijelaskan sama beliau dengan sanad. Kenapa kita menghargai sanad? Karena kita menerima Al-Quran dengan secara benar, gitu. Ini yang kita lagi sedang berjuang. لا بد من التلقي والمشافهة في القرآن الكريم بالذات. Nah, ini yang kita pengen berjuang ini. Nomor 1 harus menerima dari ahli, lalu kita harus baca ke yang ahli. Makanya bukan tolonglah terima setoran saya, ya kamu siapa dulu biar terima setoran saya, harus saya tahu kamu ahli dulu nggak biar dikoreksikan. Kalau di sini siapa aja bisa terima setoran, betul nggak Ustaz? لأنه في كلمات توجد في القرآن تقرأ بطريقة معينة لا يضبطها إلا المشافهة من المشايخ المتقنين. طب أعطينا مثال، خلينا ترجم الأول. Beliau bilang ada berapa bagian kata-kata dalam Al-Quran tidak akan mungkin dapat cara bacanya kecuali dari ahli Al-Quran. Atina amsilah ya Maulana, kasih kita contoh. في سورة يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف فيها الإشمام. Nah, dia beliau jelaskan dalam surat Yusuf, ما لك لا تأمنا, ada ishmam, artinya ishmam itu bibir bulat ke depan seperti dhammah. Saudara Maulana. الإشمام والإشمام وهو ضم الشفتين يراها المبصر دون الكفيف وتكون في المرفوع. Nah, beliau jelaskan ishmam itu bibir maju ke depan dengan cara bulat seperti dhammah. Itulah bisa dilihat dari orang yang melihat, kalau orang buta tidak bisa melihat. Nah, hal seperti itu Ustaz yang memutuskannya dan mengajarnya harus orang yang ahli seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada Syekh. وكذلك Fadil Ismi. Sudah? Ustaz Fadil Ismi, silakan. Oke, naam. Jazakallahu khairan. Ini soal Syekh sa'ujarib bil lughah walakin hunaka bil Indonesia aidan. Ma ra'yuka ya Syekh fi Indonesia kathir al-makan, banyak tempat yang buat tempat tahfiz cepat gitu sebulan dan dia mahal juga. Dan saya juga udah pernah ikut program seperti itu, dan juga guru-gurunya menerima kadang-kadang bacaan yang salah juga, sehingga kita pulang itu ngafal sebulan dicatat sebagai 5 juz, 10 juz, 15 juz, terus sampai pulang lagi ke rumah itu hilang semua hafalannya karena ngafalnya cuma sebulan, terus kita bayarnya mahal. Itu apa pendapatnya Syekh tentang fenomena seperti itu? Justru gini, saya mau nanya balik, apa yang dapatannya antum sesudah bayar uang, buang waktu, terus pulang ke rumah nggak dapat apa-apa. Saya yang pengen tahu dapatnya apa di perasaannya, pengalamannya seperti apa nih. Saya nanya balik, Mama. Iya, kalau dari pengalaman saya sendiri, Syekh, itu saya di sana ngafalnya dicatat 5 juz tambahannya, gitu kan. Tapi ketika pulang, karena memang di sana nggak ditekankan murajaah, ditekankannya cuma nambah doang, walaupun salah mereka terima hafalan kita. Terus ya pas pulang saya tetap punya hafalan lama, tapi hafalan baru saya itu hilang. Saya sampai sempat stres itu sampai berbulan-bulan kan, karena
ya Allah iklannya luar biasa tapi yang didapat kok begini gitu Syekh. Baik. Kebetulan ini nomor satu, hal seperti ini tidak ada sama sekali di negara kita percontohan ini. يا مولانا دعني أترجم لك السؤال الأول. طبعا ده حل مش موجود عندنا يا مولانا، فيجب أن أوضح لك الموضوع الأول. طبعا في هنا أماكن كتير جدا يعني تحفظ القرآن. طبعا ما فيش أسانيد وما فيش متقنين ولا الكلام ده، بيسموها كارانتينا أو يعني زي ما تقول إيه نظام يعني مركز، وتصل الأحيان إلى أن يكون شهر واحد بس، واخد بالك؟ ويكتبوا له في الشهاده حفظ 5 أجزاء، حفظ 10 أجزاء، والكارثه انه بيدفع مبلغ كبير يعني. والغريب هو الاتقان، الاقبال على هذه الاماكن. فما رايك يعني؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح بالمره، لان قليل مجود خير من كثير غير مجود، لان الله عز وجل يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ومش قراءة jurnal. Jadi kata beliau, nomor satu, makanya tadi saya jelaskan ke Ustadz Khudair bahwa yang melakukan hal ini bukan ahli Al-Quran, nggak mungkin mau begitu dia, nggak mungkin. Ini kesalahan pertama kita sendiri yang pergi ke orang yang tidak ahli. Bayangkanlah, ini saya kasih contoh aja, kita sakit gigi. Lalu kita dikasih tahu, ini orang ini baiklah, dokter ini baik. Terus saya pergi ke sana, beliau aja sendiri bilang, kebetulan saya tidak punya sertifikat. Mau lanjut nggak? Nggak akan mau lah. Terima kasih. Jangan menjadikan saya bercobaan. Jadi tempat yang antum sebutkan ini semuanya tidak ada yang ahli di situ. Padahal seperti antum bilang tadi, kadang mahal, tapi mereka tetap tidak mau mendatangi orang yang ahli. Berarti bukan karena kurang modal kebetulan, tapi mereka mau jalan seadanya aja. Dan sebagiannya juga yang saya tahu itu dijadikan bisnis. Mohon maaf sebelumnya, tapi saya sudah pernah melihat hal seperti ini. Tapi yang lebih ajib, orang yang masih tetap pergi ke sana. Kenapa? Sedang kita mau cari dokter, mau cari bengkel, mau cari listrik, kita cari yang ahli yang paling bagus. Tapi jika kita ke agama, cari yang gratis, cari yang asal-asalan, cari yang cepat. Nah, itulah kesalahan mereka sendiri. Dan beliau tadi jelaskan, nomor satu yang kita menerima, saya kemarin pernah juga bawa beliau, bawa guru-guru yang semuanya bersanadlah istilahnya. Yang pertama dilihat itu setur Al-Fatihah, walaupun kita datangi bilang saya sudah hafal 60 juz, sudah bertahun-tahun, tetap tidak diterima. Setur Al-Fatihah dulu. Jika kita baca Al-Fatihah salah, ujian sudah beres. Tidak diterima selanjutnya. Mau bilang bawa sertifikat apapun tidak akan diterima. Udah selesai ujiannya, udah beres, udah kalah. Maka ini yang kita sangat berterima kasih sekali lagi ke LTI karena pengen menjelaskan, kita sangat sayanglah dengan orang-orang buang waktu, buang uang, buang usianya, tapi tidak ada hasil. Secara agama juga tidak ada hasil, karena kalau kita terus-terusan baca salah tidak kehitung. Ya, berikutnya pertanyaan dari Akhlalu Idris. Tafadhal. Lalu Idris, dipersilakan bertanya. طيب أحسن الله إليكم يا شيخنا. بسم الله. أصلا هذا ليس بسؤال، لكن لو عندكم الوقت يا شيخنا، هل يمكن لو سمحتم أن تمثل لنا أو تقرأ علينا مثال قراءة، مثال السورة الفاتحة بقراءة عديدة، أي بأسانيد مختلفة. نعم. مثلا ب ورش وخلف وغيرها، هذا بقراءة مختلفة. يمكن هذا يزيد الحرص لمعلمين القرآن. جزاكم الله خير. Abshir insyaallah tidak akan selesai sebelum kita kasih percontohan seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi boleh, insyaallah kita akan kasih segera percontohan dan penjelasan dengan qiraat insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Silakan Rizki.
Rizki, Ustaz Rizki, silakan. Ya, bismillah. Pertanyaan pertama, ini ada beberapa isu di kalangan pengajar bahwa huruf Dhad itu yang paling sempurna itu tidak ada yang lebih sempurna melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah yang seperti itu benar apa adanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis tentang Zainul Quran Nabi Aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Ini maksudnya apakah ke tajwid atau kepada kasus yang Abu Musa al-Ash'ari ketika membaca Al-Quran dan Rasul lewat, begitu. Kemudian yang ketiga, diturunkan 7 huruf, kan Jibril menyampaikan 1 huruf, tambah lagi sampai 7 huruf. Nah, tapi kok beda dengan yang qiraah sab'ah dan qiraah asyrah? Pada akhirnya kan ada qiraah sab'ah dan qiraah asyrah. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Jazakallahu khairan katsiran. Kalau pertanyaan ketinggalan pertanyaan yang pertama. Ustadz Iman, masih ingat pertanyaan pertama enggak? Pertanyaan pertama tentang pernyataan bahwa yang paling benar mengucapkan huruf Dhad adalah Rasulullah. Apakah ini benar? Itu saya. Itu bukan cuma huruf Dhad. Kalau Rasulullah itu kan seluruhnya dia yang paling benar. Khuluqnya, seluruhnya, khalaqnya, semua. Kemudian في سؤال واحد سمع مقولة بتقول أن أفضل من نطق بحرف الضاد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذه معلومة صحيحة أم خاطئة؟ معلومة صحيحة طبعا، لأنه أفصح العرب، ومن بعده عمر بن الخطاب قرأ بالضاد كذلك. Nah, jadi beliau menjelaskan betul sekali karena Rasulullah SAW orang Arab yang paling fasih, dan ini kan kita sudah jelaskan di pelajaran ceramah yang biasa. Rasulullah SAW afdalun nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah terbaik dalam manusia bukan hanya secara akhlaknya dan khuluqnya juga. Jadi ciptaannya, maka ini kita kenapa bilang al-ma'sum? Secara seluruhnya Rasulullah yang paling bagus baik. Yang kedua apa Ustaz? Afan Ustaz, boleh ini dulu nggak? Kalau misalnya betul pernyataannya itu, lalu kenapa tidak semua huruf dikatakan tidak ada yang lebih sempurna semua huruf daripada Rasulullah? Sedangkan dalam kasus isunya itu hanya huruf Dhad saja gitu. Baik. والسؤال بيقول لك اشمعنى الحديث تكلم عن حرف الضاد فقط لم يتكلم عن بقية الحروف؟ لأن حرف الضاد هو الوحيد المذكور في اللغة العربية، أما أي لغات العالم ليس بها الضاد. Baik, jadi beliau sebutkan harf Dhad itu harf khas bahasa Arab. Jadi nggak ada harf Dhad itu di selain bahasa Arab. Maka bahasa Arab disebutkan bahasa Dhad. Kenapa? Karena tidak ada di bahasa yang lain. Harf ini khasnya bahasa Arab. Boleh silakan. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, Ustaz Rizki. Yang kedua? Pertanyaan yang kedua yaitu hadis tentang Zainul Quran Nabi Aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Apakah ini maksudnya tajwid atau pada kasus yang ketika Abu Musa al-Ash'ari membacakan Al-Quran dengan sangat indah, sehingga ada hadis tentang Zainul Quran Nabi Aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Soal المعتاد يا مولانا موضوع الموسيقى زينوا القرآن بأصواتكم وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما هو ضابط هذه المسألة، خاصة طبعا المطروح في السوق الآن هو مسألة الموسيقى والمقامات وما إلى ذلك. فطبعا هو بيسأل هل المقصود به التجويد أولا أم المقصود به الأشياء الأخرى يعني، فنرجو توضيح هذه المسألة. يوجد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية. ترجم يا شيخ. Jadi yang menjelaskan pertanyaan yang tadi itu hadis satu lagi,
Rasulullah SAW berkata bahwa akan ada orang nanti datang, mereka mengulang-ulang dan membaca-baca Al-Quran seperti nyanyi dan seperti rahbaniyah. Itu memaksudkan dengan baca tidak diambil artinya, tidak ambil khusyuknya, tidak ambil hukumnya, hanya untuk enak di telinga saja. Kemudian فيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. Nah, orang tersebut itu yang baca dengan cara tersebut itu, maka cara ini maksudnya hanya baca yang intinya dia dengar, Allah, Masya Allah enak, gitu kan. Dia mencari keindahannya untuk telinga saja, tapi tidak masuk ke otak, tidak paham ayatnya, tidak berkhusyuk, tidak untuk diamalkan, tidak untuk dipercayakan, tapi sepertilah dengar musik. Kalau kita dengar musik, kita kan senang, enak, tapi nggak ada arti, nggak ada petunjuk, nggak ada hukum. Nah, itulah yang disebutkan dengan hadis, orang tersebut itulah orang terfitnah, dan orang yang berikutnya juga terfitnah. Adlina nus al-akhirani Maulana. سيجيء أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع النوح والغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم يعني لا يخرج من قلوبهم. نعم. Jadi مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. Maka orang tersebut itu hanya baca Al-Quran secara suara, tapi tidak masuk dalam hatinya, tidak dipaham, tidak diamalkan. Ini masalah yang sangat berbagi. طيب يا مولانا عايزين نوضح. يبقى الأهم طبعا هو التجويد أولا، صحيح؟ سئل علي بن أبي طالب عن التجويد قال هو تجويدك للحروف ومعرفة الوقوف. Nah, jadi yang pertama adalah tajwid, itulah dengan cara Rasulullah baca halus yang tidak ada kesalahan, dan tahu juga termasuk kesalahan masalah berhenti dan memulai. Selalu kita menjelaskan supaya tidak merubah arti, supaya tidak merusaki arti. Makanya masalah tajwid itu banyak orang tidak sadar apa yang salah sih kalau saya baca tidak tajwid. Ya coba aja kalau saya seperti tadi saya kasih contoh, saya saya berbahasa Indonesia, tapi banyak kesalahan yang bikin orang kacau gitu, nggak ngerti saya lagi ngomong apa. Apalagi ini Quran dari Allah Azza wa Jalla. Ini masalahnya. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, berikutnya Ustazah Aktarina, silakan. Jazakallahu khair. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Pertama terkait keutamaan membaca Al-Quran, ya Syekh, bahwa satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah orang yang mendapatkan pahala satu hurufnya bernilai 10 kebaikan itu maksudnya semua orang, siapapun, atau orang yang membacanya itu dengan tajwid yang baik, atau bahkan jangan-jangan harus dengan tadabbur juga. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait hadis ketika nanti di hari kiamat, di hari akhir, orang-orang yang telah membaca Al-Quran itu di dunia nanti akan diminta untuk membacakannya lagi dan diminta naik, ya, bacalah dan naiklah, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah orang yang diminta membaca ulang lalu naik dan naik terus itu adalah orang yang menghafal, ataukah harus mengamalkannya juga? Seperti itu pertanyaannya. Mungkin itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأولى مولانا هو مسألة الأجر والثواب على القرآن، أن تقرأ الحرف فهو ب10 أمثاله ويزيد، فهل هذا الثواب لأي شخص أم فقط للناس الذين يقرؤون بالتجويد وهم حفظة للقرآن؟ طبعا هو الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Nah, jadi
kebetulan orang yang masih baca dengan kesalahan itu dia dapat pahala. Kalau dia baca dengan tidak ada salah, ya pahalanya lebih besar lagi. Jadi ini disebutkan pahala minimal gitu dengan pahala tersebut ini. Tapi saking kita berlebihan, bacaan kita lebih benar dapat pahala lebih, orang ngajar dapat pahala lebih, orang bertadabbur dapat pahala lebih. Tapi soal ditanya Maulana, ولكن نحن مأمورين بأن نقرأ القرآن لأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ القرآن بطريقة صحيحة كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi kata beliau, kita mengutamakan baca Al-Quran itu ya gimana kesempatan. Jadi kalau dapat kesempatan, jika misalnya ada orang tua atau siapapun baca Al-Quran dan ada kesalahannya, dia lagi berjuang, dia cari jalan, cari kesempatan supaya dia belajar Al-Quran. Seperti hal dunia juga, orang punya mobil, udah tua, dia pengen diganti, sungguh-sungguh cari duit. Sama juga dengan ilmu, harus kita cari kesempatan. Tapi Mulan, بالنسبة للعلم بالأحكام التجويدية كالمدود والغنة والإخفاء والإظهار وغير ذلك فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. Jadi beliau sebutkan masalah belajar tajwid dan jadi guru ini cukup ada di setiap lingkungan, ada orang yang ahli. Tapi jika tidak ada di lingkungan, makalah jadi faridah. Tapi kalau udah ada ya jadi di jalan kita, di masjid kita sudah ada guru tajwid, yang nggak usah kita ikut juga belajar tajwid. Tapi kalau tidak ada, ya disitulah jadi faridah, harus ada yang belajar tajwid dan ngajar teman-temannya. Soal الثاني مولانا بالنسبة لإقرأ ورتل وارتقي هل المقصود في الحديث لمن يقرأ فقط ويحفظ أم من لمن يفهم ويعي ويعمل بالقرآن؟ لمن يقرأ القرآن ويحفظه غيبا ويقرأه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أو بغير فهم. لكن السؤال هي اللي تقصده بإيه؟ إحنا دلوقتي حفظنا القرآن أهو زي الفل. افرض واحد مثلا عاصي، هو حافظ للقرآن بس حياته عادية، لم ينتفع بهذا القرآن، بيعمل المعاصي وإلى ذلك، فهل برضه ينطبق عليه الحديث أم لا؟ هو ده اللي تقصده يعني. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. Jadi kata beliau terkait pertanyaan yang kedua, maksud hadis itu orang yang benar-benar mahir, hafal bil ghaib, hafalannya betul, jika dalam hari kiamat dia bacaannya lancar, Allah mentasbitkan dan membantu dia lancar ujian di depan malaikat, maka dia baca dan naik di tingkat surga. Dan bagaimana kondisinya di dunia itu kan dia sebutkan dalam hadis, ada orang yang sempurna, ada orang yang bisa sampai diamalkan, ada orang yang jatuh terus berdiri lagi, jatuh terus berdiri lagi, tapi tetap dia masih berjuang, berbeda-beda tingkat. Seperti itu. ومن المستحيل أن يكون قلب لاهي وغافل يحفظه الله القرآن. Nah, itu yang dijelaskan dari beliau, mustahil ada orang yang seperti itu hafal mungkin luar biasa, sedangkan dia orang kafir misalnya, atau orang tidak baik atau orang berdosa, pasti ujung-ujungnya dia akan lupa dan akan lalai Al-Qur'annya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini saya pertanyaan dari kolom chat saya. Ya Syekhana, hunaka soal. Kaifa kanat طريقة مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن. سؤال كيف كان الرسول يراجع القرآن؟ تفضل. طبعا نحن نعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها وأقل ورد تقرأ فيه القرآن كي يثبت معك جزء في اليوم
أما نهايته فعلمه عند الله. ممكن واحد يقرأ 3 أجزاء 4 أجزاء 5 7 أجزاء في اليوم والليلة، كل حسب طاقته. Seharusnya kita kalau kita ada kenalan dengan sirat Rasulullah, yaitu saya sangat manggil dari sini harus kita belajar walaupun sedikit. Karena Rasulullah SAW seperti Syekh Abdul Rahman menjelaskan tadi, Sayyidina Rasulullah punya salat qiyamul lail yang sangat panjang. Malah yang paling panjang itu pasti kalau orang yang bertanya tidak mungkin sadar masalah ini. Jadi Rasulullah SAW dalam 1 rakaat aja bisa baca berjuz-juz gitu. Jadi Rasulullah selalu baca Al-Quran. Apalagi para sahabat, kita kalau belajar cerita para sahabat pasti kaget gitu. Sayyidina Utsman bisa sampai dalam 1 rakaat menyelesaikan Al-Quran. Maka beliau berkata minimal 1 juz sehari, 2 juz sehari, itu secara minimal. Maka menjelaskan juga hadis Rasulullah, ta'ahadul Quran, harus kita selalu dekat baca, dengar, ngajar, belajar Al-Quran. Tahu dengan cara tersebut tidak akan bisa lupa. Silakan. Nah, pertanyaan berikutnya dari nomor 89076, silakan. Ya, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السؤال: ما رأيكم في الذين يبحثون الكسب من القرآن؟ Ulang lagi, ma ra'yukum? ما رأيكم عن الذين يبحثون الكسب من القرآن؟ عن الذين يبحثون الكسب، يعني يتكسبون من القرآن يعني؟ كيف شيخ؟ يعني يكسبون من القرآن؟ نعم. طيب. Boleh diucapkan pakai bahasa Indonesia dulu biar saya yakin dulu. Iya, mencari nafkah dari Al-Quran gitu. Oh ya, baik. Barakallahu fiik. موضوع التكسب والتربح من القرآن يا مولانا موضوع شائك وله أوجه كثيرة، فكيف نضبط هذا الموضوع؟ تفضل مولانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما أخذت عليه أجرا القرآن الكريم، ولكن بشرط ألا تشترط، كل حسب طاقته. نعم. طيب، أنا اسمح لي سوف أوضح هذه المسألة. تفضل. Jadi yang pertama beliau berkata hadis itu bahwa kerjaan yang paling sempurna ataupun gaji yang paling sempurna yang kita dapat jika kita mengajar Al-Qur'anul Karim. Tapi harus kita jelaskan di sini, kalau saya seperti tadi kerja apapun harus saya jadi ahli dulu. Jangan sampai saya ngajar salah lalu disebutkan ini gaji yang terbaik. Nah, ini salah satu hal. Salah satu yang tadi mungkin itu yang ditanyakan tentang syarat misalnya atau sebagainya. Nomor 1, apakah kerjaan tersebut mengajar Al-Quran? Apakah punya kerjaan selainnya atau kerja bertambahan? Kalau kerja terutama, ya para ulama menjelaskan kita minta uang mengganti waktu kita. Dan seperti tadi harus sebelumnya sudah ahli. Itu. Tapi jangan sampai menjadi kita menjual Al-Quran. Jadi kalau kita dapat kesempatan punya kerja yang lain, misalnya orang kaya misalnya, ayolah kita bikin bisnis, kita buka rumah tahfiz. Ya inilah celaka jelas, ini nggak usah dibahas. Tapi orang dia ahli Al-Quran, dia sudah bersanad dan dia buka rumah tahfiz dan dia terima uang, dia hidup dari situ. Tapi dia sudah wakafkan dirinya. Ya dia kalau tidak makan dari situ nggak ada tempat yang lain, disitulah dia minta uang mengganti waktunya, tapi tidak menjual Al-Quran. Maka hal ini harus diadaptasikan, harus dipaham secara dalam. Karena boleh kita makan dari Al-Quran, tapi tidak sampai kita jual Al-Quran. Mudah-mudahan ini masalah ini
jelas. Kalau tidak jelas silakan bisa kita lebih jelaskan lagi. Silakan. أنا لا أخذ أجرا على القرآن إنما أخذ أجرا على الوقت المحبوس فيه. Nah, seperti beliau menjelaskan, saya tidak minta uang untuk mengajar Al-Quran, saya minta uang untuk mengganti waktu saya. لأن القرآن لا يقدر بثمن. Karena Al-Quran tidak ada harganya di atas seluruh harga. Al-Quran yang paling lebih mahal dari seluruh harga. Silakan. Waktu masih Ustaz? 5 menit lagi ya Syekh. Baqi 5 daqaiq. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Muhammad Farhan, Ustaz Muhammad Farhan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, yang bertanya seperti yang tadi, dalam ingin mengambil qiraat berarti seseorang itu harus punya pondasi dari salah satu qiraat mutqin. Saya banyak menemukan ada yang sudah belajar qiraat tetapi tidak menghafal Al-Quran apalagi mutqin, langsung ke qiraat sab'ah misalkan untuk musabaqah. Bagaimana pendapat Syekh tentang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan tadi sudah dijawabkan, tapi nggak apa-apa lah. Silakan. Jadi ya Maulana, السؤال اللي سألناه قبل كده في ناس بتجري على القراءات قبل أن تتقن إحداها. هذا خطأ كبير لأن القراءات لابد أن تبنى على أساس قوي ومتين. Nah, jadi kata beliau harus kita ambil satu qiraat dulu sampai mutqin dulu baru kita tambah lagi. Tapi kalau langsung loncat dan pindah-pindah tidak akan jadi mutqin, tidak bisa. كيف تصنع بيتا وأساسه ضعيف؟ Nah, bagaimana kita bisa bangunkan rumah sedangkan pondasinya rusak atau tidak benar? Baik. سوف يهدم البناء كله. Ujung-ujungnya bangunannya pasti hancur. طيب يا مولانا في سؤال احنا نسيناه. طلب أحدهم أن تعطي أمثلة على القراءات في قراءتك للقرآن ببعض اختر ما شئت يعني وأعطينا أمثلة. اذكر لنا اسم القراءة لو تبدأ لنا بحفص ثم تعطي أمثلة من القراءات الأخرى. تفضل منها. مثلا اسم القراءة. نعم. تفضل منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا لجميع القراء ما عدا يعقوب الحضرمي فيقول الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك الذي قرأ مالك بالألف بعد الميم عاصم ويعقوب والكسائي وخلف العاشر، والباقون ملك يوم الدين بحذف الألف. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذه قراءة حفص ومن معه. قراءة قنبل اهدنا الصراط المستقيم يبدل الصاد سينا. وقراءة حمزة اهدنا الصراط المستقيم يبدل الصاد زايا. صراط الذين أنعمت عليهم. قراءة حمزة ويعقوب. حمزة صراط الذين أنعمت عليهم. يعقوب منهم رويس صراط الذين أنعمت عليهم. روح صراط الذين أنعمت عليهم. قالون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وافقه أبو جعفر ما عدا قنبل قرأ بالسين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقراءة حمزة بإبدال الصاد زايا هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قراءة يعقوب على كلمة الضالين وقفا، يقرأها ولا الضالين بهاء السكت وقفا. هذا وبالله التوفيق. Baik. Silakan Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz Cepi Ismail, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ya. Silakan. Silakan. Ya. Syukran Syekh. Yang pertama kaitan dengan tadi yang disampaikan definisi tajwid oleh sahabat Ali bin Abi Thalib tentang ibtida atau wukuf atau waqaf. Di sini memang di Indonesia memang mayoritas menggunakan mushaf Depak atau Indonesia, yang memang dengan mushaf Madinah ada perbedaan signifikan di tanda waqaf dari sisi jumlah atau kuantitas. Kalau tidak salah di mushaf Madinah ada 4.000 tanda waqaf, kalau di Depak ada 7.000 tanda waqaf. Nah, di sini bahkan ada dalam posisi yang sama, ayat yang sama, ada perbedaan tanda waqaf. Misalkan di mushaf Madinah lazimu waqfi ada mim, di Depak tidak. Nah, ini apakah kepada makna ada pengaruh atau tidak, bagaimana? Yang kedua, kaitan dengan tadi bagi yang tidak boleh menjual mushaf di sini, apakah maksudnya mengambil bisnisnya atau dari sisi pengajaran, atau bagaimana? Misalkan ustadznya memang real selain mengajar jual juga fisik mushafnya, jadi Quran fisik itu dijual kepada umum, jadi bukan penghasilan dari pengajarannya, tapi bagaimana kalau menjual mushaf secara fisik untuk dijual kepada masyarakat itu, Syekh. Syukron. Jadi pertanyaan yang pertama terkait tipe mushaf atau gimana? Tolong dijelaskan pertanyaan pertama. Ya, yang pertama memang dari sisi peletakan tanda wakaf antara Depak sama Madinah, memang ada perbedaan dari sisi jumlah, lebih banyak di Depak, dan memang Anda juga menemukan bahkan ada di satu posisi yang sama ada perbedaan jenis wakafnya begitu. Di Depak di sini ada tanda lazimu waqfi yang huruf mim itu, di mushaf Madinah tidak ada. Apakah ini kalau kita berhenti atau disambung, apakah nanti bagaimana secara hukumnya gitu kan, tadi kan ibtidah sama waqaf. السؤال الأول مولانا أن في مصحف المدينة وفي مصحف هنا طبعا مطبوع في إندونيسيا، وبيقول في اختلاف في علامات الوقف، فأيهما أفضل وهل في فرق وهل في أخطاء؟ ما رأيك؟ الوقف والصلة والجيم والميم ده كله اجتهادي، لأنه قال ابن الجزري: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، المهم إتمام المعنى. Dan dia menentukan masalah wakaf itu masalah arti, dan ini masalah ijtihadi, maka tidak ada masalah jika ada yang berbeda, kata beliau. Yang penting tidak merusaki arti. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Yang kedua tadi disampaikan oleh Syekh, kita tidak boleh menjual mushaf di sini. Apakah mushaf dari hasil kita meminta upah pengajaran, atau bagaimana misalkan kita menjual mushaf tapi bukan mushaf dalam bentuk pengajaran, tapi bentuk mushaf fisik mushafnya gitu yang dijual. Kan ada toko-toko gitu.
سؤال عن بيع المصحف يا مولانا، هل عندك خلفية عن هذه المسألة؟ بيع. نعم. وبيقول إن المشايخ بيقولوا ممنوع بيع المصحف. دي مسألة فقهية ليست لها أي صلة بالقراءات أو بالتجويد أو غير ذلك. Baik, kalau tolong disampaikan kalau beliau tujuannya atau jurusannya ilmu qiraat dan ini masalah fikih, tapi karena saya sudah pernah ditanyakan masalah ini, jika kita yang cetak mushaf sendiri, jadi kita ada modal istilahnya, boleh saja kita minta penggantian, tapi jangan menjadikan bisnis. Itu istilahnya. Walaupun dijadikan bisnis berarti ada berlebihan yang sedikit untuk mengganti kerugian kita, tapi jangan sampai punya bisnis cetak mushaf gitu, karena biasanya harusnya itu kan kita ingin diinfakkan, ingin bisnisnya itu untuk akhirat, maupun kita cari donatur atau bagaimanapun supaya kita memudahkan. Ini wallahu alam, ini penjelasan dari guru saya. Tapi kalau Syekh Abdurrahman tidak masuk ke arah fikih, tolong jangan bertanya di luar arah Al-Quran dan qiraat. Silakan. Tadi Iman. Ya, sementara mungkin cukup Syekh berhubung waktu. Baik, ya, sebelumnya ada permintaan Syekh Muhammad dari para peserta kepada Syekh Abdurrahman agar beliau mendoakan kami semua agar istiqomah dalam berinteraksi belajar Al-Quran ini. Baik, ya Maulana, nakhtim bid-du'a, tafadhal mashkuran. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيام يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kepada semua peserta dimohon untuk sementara jangan keluar dulu dan menghidupkan itunya videonya, akan kami dokumentasikan dulu. Sekali lagi kepada semua yang hadir untuk menghidupkan videonya untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Teh Ben, silakan Teh Ben. Baik Ustaz, saya hitung ya. Page yang pertama 1, 2, 3. Oke. Berikutnya di halaman kedua 1, 2, 3. Oh, nggak ada yang hidupin kamera. Sudah Teh? Dikit lagi Ustaz. Oke, udah.
Semuanya. Ya. نختم يا شيخنا يا شيخ محمد. Baik Ustaz, silakan. طيب. جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. أحسن الله إليكم. Dan terima kasih kepada semua sahabat Al-Quran, para ustadz, para asatidz yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Syekhuna itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada seluruh tim DLTI yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah terselenggaranya majelis pada malam hari ini. Dan insya Allah berikutnya kami juga akan menyelenggarakan majelis yang sama di pekan yang akan datang. Mohon maaf kepada semua peserta yang bertanya dan belum sempat kami jawab berhubung waktu yang dibatasi, dan insya Allah berikutnya akan kita bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Nakhtatim liqa'na hilailah bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بارك الله فيك.